ସାଙ୍ଗମାନେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ନା ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ ନ କରିଥାଏ ନା ତାହେଲେ ତା ଜୀବନରେ ତାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିନଥାଏ। ତା ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିନଥାଏ। ସେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିନଥାଏ। ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସେ କଷ୍ଟରେ ରହିଥାଏ। ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହିଁ ଅନର୍ଥ ହୋଇଥାଏ, ଆମର ହିଁ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି କ'ଣ ଯେ ଯାହା ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ନିଜର ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ଆମ ନିଜର ଅନର୍ଥ ହୋଇଥାଏ, ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ପାପର ଭାଗିଦାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ଘରର ଏହି 5ଟି ଜିନିଷ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନୀତିବାଣୀ କି କ'ଣ ଏଇ 5ଟି ଜିନିଷ ଯାହା କୌଣସି ଲୋକକୁ ବି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିନେବା ଭଲ ଭାବରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଦାନ କରିଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଘରର ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିତା ସହ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ଘରର କିଛି ଜିନିଷ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଧନ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣା। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗହଣା ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ। ଗହଣା କିଣିବା ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିକି ପୂଜା କରି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ମହିଳାମାନେ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗହଣାକୁ ଧାର ବା ଦାନରେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ପାଉଁଜି, ଝୁଣ୍ଟିଆ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି କାହାକୁ ଏମିତି ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦଜନକ କଥା। ଯଦି ସିଏ କାହାକୁ ଏମିତି ଦାନ କରୁଥିବେ କି କାହାକୁ ଧାର ଦେଉଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିବାର ଅଛି। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଝାଡ଼ୁ। ଝାଡ଼ୁ ଘର ସଫା କରିବା ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। ଝାଡ଼ୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝାଡ଼ୁରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରର ଝାଡ଼ୁକୁ ଅନ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଝାଡ଼ୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ କେହି ଝାଡ଼ୁ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା, ଘର ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ଝାଡ଼ୁ ଥୁଆ ହେଇଥାଏ, ଯଦି ଆମ ଝାଡ଼ୁରେ ଯଦି ଗୋଡ଼ ବାଜିଯାଏ ଆମେ ଟିକେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ଟିକେ ଛିପ ପକାଇ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉ ବାହାରେ, କି ଝାଡ଼ୁ ଆମ ଦେହରେ ବାଜିଗଲେ ଆମେ ଟିକେ ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ଟିକେ ଛେପ ପକାଇକି ତାକୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କାହିଁକି ନା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା ଦେହରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି ଝାଡ଼ୁ ଦେହରେ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଶା ଘରବାଲାଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଝାଡ଼ୁ ଯଦି ନଥିବ କି ଝାଡ଼ୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ହେ ଝାଡ଼ୁ ତ କ'ଣ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଝାଡ଼ୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦୟାକରି କେବେ ବି ହେଲେ କାହାକୁ ଘରର ଝାଡ଼ୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
नहले आपणको घर लक्ष्मी छड़ा होइजिबे आपणको घर लक्ष्मी छाड़ी जिबे। सांग माने तृतीय रे हेउची धला जिनिस। सूर्यास्त परे दही क्षीर चाउल अटा लुण नड़िया धार बा दान रे अन्य को देबा उचित नुहे। विश्वास करा जाए जे धला जिनिस उपरे अन्य लोकंकर नजर जल्दी लगी जाए। सेथिपाई घरर एही जिनिस सबु सूर्यास्त परे अन्य काहाकू देबा उचित नुहे। एहा द्वारा पॉजिटिव शक्ति ह्रास पाई थाए। तो सांग माने आपण माने जानिथिबे आपण माने जेतमळे संध्या हेई जाउची राति हेई जाउची आपण माने ए जो क्षीर हेउ धला जिनिस जहा भी हेउ आपण माने जहा घरे भी नहीं देई दे आसुचंती हेले से जिनिस आजि ठारो बंद करि दियंतु। कारण एही जिनिस द्वारा आपणको घर उपरे खराब नजर आसीताए खराब शक्ति आपणको घरे बास करि थाए। तो सेथि पई ए जिनिस सब बंद करि दियंतु। दिन बेला देले चलिबो हेले राति रे ए सब जिनिस करंतु नाही। काहेकि आजिकली लोक मैंने तो यू जिन मानु ना हेले आपण मानक मानवाई पड़ो। जदि आपण मैंने न मानबे ना ताहले आपण घर उपर खराब नजर पड़ो आपण बहुत खराब हो। तो सेथिपाई एमिति भूल करेंगे ना दयाकोरी एमिति भूल करंतु नहीं। जे जदि करुचंती ताले तांको बुझेयापे चेष्टा करंतु। सांग माने चतुर्थ रे होउची पैसा। माँ लक्ष्मी धनर देवी अटंती। माँ लक्ष्मी घरे बास करिबा पई चेष्टा करिबा उचित। जेउ घरे माँ लक्ष्मी कृपा रही थाए सेठारे धनर वृद्धि होई थाए। स्त्री पाखरे रखिथिबा टंका धार बा दान रे देबा अनुचित। एहा द्वारा घरर लक्ष्मी चली जाई थांती। एकादशी संक्रांति रे काहाकू टंका दियंतु नाही। हाँ आज्ञा यही जिनिस आम ओडिया घरे बहुत मानि थांती। गुरुवार हेउ संक्रांति रे हेउ कि एकादशी रे लोक माने काहाकू टंका देई न थांती काहाकू टंका फेरे न थांती एमदी सब काम करि थांती। हेले जदि स्त्री लोक माने जहाँ से संचय करी रखिचंती यदि स्त्री लोक माने काहाकू देई देउछंती कोनोसी घरर काम रे जदि काहाकू धार देई देउछंती काहाकू सेमती देई देउछंती ताहाले एटा होची बहुत बड़ भूल। एहा द्वारा लक्ष्मी छड़ा हो जाइथांती। आपण घरु लक्ष्मी चली जाइथांती। आपण जहाकू दान करि थांती ना लक्ष्मी तांको घर को चली जाइथांती। आज्ञा तो दया करी एमिति भूल करंतु नाही। दयाकोरी क्या पैसा पतर उपरे ना क्या धार उधार दिंतु ना। कारण आपण ही बहुत बड़ असुविधा पड़े जितेबाला क्या पैसा धार उधार करेंगे। तो से केबे भी हेले क्या धार उधार कथा दिंतु ना। स्त्री लोक मान कहुटा केबे भी हेले क्या धार उधार जहाँ पैसा आपण मैंने संचय कर रखिंट आपण मैंने आपण घर कम लगे पारे हेले क्या धार उधार ये सब जिनस करंतु नहीं। सांग माने पंचम हेउची बेलना और तावा। रोसई घरर बेलना पटा और तावा को अन्य को व्यवहार करने को देबा अनुचित। कारण माँ लक्ष्मींकर एही दुईटी जिनिस अत्यंत प्रिय होता है। यह द्वारा माँ लक्ष्मी रुष्ट होइथांती। तो सांग माने आपण माने काहाकू ना काहाकू आपणकर तावा हेउ बेलना काठी हेउ आपण माने दे दियंती कि जी आसी मागी दियंती टिके कि तुम बेलना काठी टिके दियो आमे टिके रुटी बेलिकी आपण को फेरई देबू। तो आपण माने किछि मनरे न चिंता करी आपण माने देई दी थांती। हेले एहा हेउची सबुठारु बड़ भूल। केबे भी हेले एही जिनिस काहाकू दियो नाही। कारण माँ लक्ष्मी रुष्ट होइथांती। तो आपण माने जानिथिबे माँ लक्ष्मी जेतेबेले रुष्ट होइथांती ना माँ लक्ष्मी जेतेबेले रागी थांती ना सेतेबेले माने कौन सब असुविधा होता है कौन सब असुविधार सम्मुखीन होगा को पड़ी थाए आपण मैंने जानिथिबे। जेतेबेले माँ लक्ष्मी गोटे समय रुष्ट होइतिले प्रभु जगन्नाथ मध्य बाहरे बुलीथिले खाइबा पई पाई नथिले। तो सही भली जदि माँ लक्ष्मी रुष्ट होई जिवे ना ताहले आपणक सहित मध्य सेया घटी जीव। तो सेथिपई माँ लक्ष्मी रुष्ट होला भली कौनसी भी काम करंतु नहीं। धन्यवाद सांग माने भिडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद। आशा करी मोर ए भिडियोटी आपण मानकु निश्चित भाव में भल लागिबो। जदि मोर ए भिडियोटी आपण मानकु भल लागिथिबो लाइक टे करिवे सांग मानक मध्य शेयर निश्चित भाव में करिवे। कमेंट बॉक्स रे आपण मानकर मतामत रखिबे। यदि आपण माने आम टॉकिंग ऑल यूट्यूब चैनल ले प्रथम थर पई आम टॉकिंग ऑल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल क्लिक करिवे।
କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାଇପ୍ ଶୋ କରୁଛି କମେଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ହାଇପ୍ ଆସିଯାଉଛି, ଆପଣ ହାଇପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଦୟାକରି ହାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।